नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछा जिले के कालाइन क्षेत्र में कालाइन चिकित्सा कर्मी के ऊपर किया गया हमला। वारदात से जुड़े 4 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। करीमगंज जिले के करीमगंज अस्पताल में 30 घंटे से पानी न रहने पर परेशानी झेल रहे हैं मरीज सहित सभी स्तर के कर्मचारी। राताबाड़ी के विधायक विजय मालाकार ने सनबिल क्षेत्र में नाव हादसे में मारे गए उज्ज्वला दास व हासी दास के परिवार सदस्यों को दिया 8 लाख रुपए के आर्थिक अनुदान। सरकारी सहयोगिता प्रदान किए जाने पर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया पीड़ित प्रभावित सदस्यों ने। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चाय बागान के श्रमिकों के उन्नयन के लिए कई प्रकल्प लागू किए जाने के बाद भी करीमगंज जिले के अवलाबाड़ी चाय बागान के श्रमिकों को नहीं मिल रहा है कोई भी सुव्यवस्था। परेशानी व्यक्त किया श्रमिकों ने। सोनाई बेतुकांदी बड़जुराई स्वास्थ्य केंद्र के हाल बेहाल, ना ही है छत, ना ही पेयजल परिसेवा, ना ही सड़क। करीमगंज के डीएफओ जहानुर अली के प्रयास से लोईपुआ रेंज के अधीन छलमना व बाजारघाट क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर दखल किए गए वन विभाग की जमीन को किया गया खाली। इलाके में छाई तनाव की स्थिति। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछा जिले के कालाइन चिकित्सा केंद्र में एक बार फिर से चिकित्सकों के ऊपर हमले की वारदात हुई है और इस हमले की वारदात के चलते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम बापन तेली, बाबुल महातो, अजय तेली व मदन तेली बताया जा रहा है। सूत्र के अनुसार चिकित्सा केंद्र में वैक्सीन दिए जाने के मुद्दे को लेकर तथा कोविड टेस्ट के कई पहलुओं को लेकर आपसी बातचीत के जरिए जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कालाइन सिंदूरा चाय बागान क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर इन आरोपियों ने हमला बोल दिया। मुद्दे को लेकर एक FIR भी दर्ज किया गया है। पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहरहाल मामले की छानबीन तो चल रही है, लेकिन चिकित्सकों पर लगातार हो रहे आक्रमण के चलते चिकित्सा परिसेवा पर भी एक बार सवालिया निशान फिर से लग गई है। पिछले 30 घंटे से करीमगंज जिले के करीमगंज सरकारी चिकित्सालय में पेयजल परिसेवा न रहने पर लोग परेशानी के कगार पर जी रहे हैं। जहां मरीजों को पानी नहीं मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों को भी पानी न रहने पर कई परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। किस लिए पेयजल परिसेवा की सरबराह बंद कर दिया गया, इस संदर्भ में अस्पताल कर्तृपक्ष कोई भी स्पष्टीकरण दिए में लाचार है। इधर करीमगंज के विधायक कमलाकर देवपुर का वारदात की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे, पूरे क्षेत्र का दौरा किया और जल्द से जल्द पेयजल परिसेवा मुहैया करवाए जाने के लिए विभागीय कर्तृपक्ष के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत किया। गौरतलब है कि उत्तर करीमगंज के विधायक कमलाकर देवपुर का इस मुद्दे को लेकर सहनशील भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि अस्पताल कर्तृपक्ष पूरी तरह लापरवाही बरतते हुए फिर से पेयजल परिसेवा लागू किए जाने के क्षेत्र में कोई अहम कदम नहीं उठाया। बाद में इस मुद्दे को लेकर जिला उपायुक्त के साथ भी विस्तारित विचार विमर्श किया गया। कालीर पूरा पानी नहीं, मतलब
ফোন কৰি আছে দাদা পানী নাই, মইতো ধৰিব পৰা নাই যে পানী নাই এনেকুৱা হ'ব পাৰি। এখন হস্পিটেলত য'ত মিনিষ্টাৰ আহিলে আহি কেনে বহুতখিনি কথা ক'লে, যিদিনা মিনিষ্টাৰ সেইদিনা একদম চাফাই ভালকৈ কৰা হয়, পানী চানী ব্যৱস্থা কৰা হয়। এতিয়া প্ৰায় কালিৰ পৰা আজিলৈ পানী নাই। কেইটামান ৰোগীয়ে ক'লে দাদা আমাৰ অপাৰেশ্যন যদি কৰিব লগা হয়, যদি চাপ'জ ডেলিভাৰী যদি কৰিব লগা হয়, যদি 2 লিটাৰ পানী আনক তেনেহ'লে ডেলিভাৰীটো হ'ব। আৰু এনেকুৱা এখন হস্পিটেল আমি আছোঁ, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলে বেলেগ কোনো ৱে নাই। আপুনি চাব যাই কিনে চাওক। আৰু বাথৰুম কিতা হয়েছে? তো ডেলিভারি রুগী জলও নাই, খুব প্রবলেম। কালকে থেকে জল নাই এখন পর্যন্ত। তোমরা কিতা করা? এখন তো আর কিনিয়ে আনি সব করতে লাগে। বাথরুমও যাইতে পারেন না রুগী, মানে কোনো জল নাই। বাথরুমের লাইটও নাই, পুরো করিডোরের লাইট নাই। ডেলিভারি রুগী তো দেখি পারেন না। তারপরে ডেলিভারি বাথরুমটা বন্ধ, পুরো বাইরে যাও দূরেরটা দিতে হবে। বেশি আগে গেলে তো কষ্ট নেই। তুমি এটা হসপিটালে জানাইছো নি? জানাইছি, কালকে থেকে তো হই আর কোনো কিছু মানে রেসপন্স নাই। কালকে সবার থেকে জল নাই। খাতে তো জল পান না, কালকে তো হলো না। কাজ করতে আপনারা কোনো যে রেসপন্সিবিলিটি কিছু নাই। হলো না তো আজকে না তুই ঠিক করতে পারছ না। এবারে তারা আমরা আজকে আরেকটা আসতে পারছি মানে এটা লোক যে এক্সপার্ট যে আসল মানে অর্ডার স্টেশন তারে আনা হয়েছে চাইছে একটা না লোকটা অর্ডার স্টেশন আছে তারে আনহেল কমতে আনা হয়েছে যে আইসে একটা করে এই এখন দেখে প্রথম কেন উঠলে ওগুলো ছোট ঠিক আছে তাহলে নিজে কারণে নিচে যাও প্রথম যখন মেশিনটা নিচে ওইটা সম্পূর্ণ নিচে উঠেছে আমরা তো জল না খাওয়া লাগবে বাকি জল খাই না জল বন্ধ। আমি যখন দিন আমারও বলছি যে আপনার জল খাওয়া বন্ধ রাখবেন, ওরা বন্ধ জল বন্ধ, আপনার জল না খেয়ে থাকতে থাকবেন। राताबाड़ी के विधायक विजय मालाकार ने हाल ही में सोनबिल क्षेत्र में नौका हादसे में मारे गए हाशी दास व उज्ज्वला दास के परिवार सदस्यों को मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के तहत 4-4 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया। मंगलवार शाम 6 बजे उनके आवासीय घर में शांतिपुर क्षेत्र में पहुंचकर हाशी दास के घर के परिवार सदस्यों के साथ उन्होंने मुलाकात किया और परिवार सदस्यों को मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के तहत 4 लाख रुपए की चेक प्रदान किया। दूसरी ओर मारे गए नाइमपुर क्षेत्र के उज्ज्वला दास के परिवार सदस्यों के हाथों भी इस दिन 4 लाख रुपए की चेक प्रदान किया गया। यह चेक उनके बेटे अरूप दास के हाथों प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा द्वारा ऐसे गतिविधि अपनाए जाने पर लोगों में काफी हद तक खुशी की माहौल देखने को मिली है। हालांकि अपने परिवार के 2 सदस्यों को खो जाने पर परिवार में अब भी मातम का माहौल बना हुआ है, लेकिन विजय मालाकार द्वारा आर्थिक अनुदान मुख्यमंत्री तहसील से प्रदान किए जाने पर लोगों में काफी हद तक खुशी की दौर भी देखने को मिली। नहीं আমরা কইয়া গেছিলাম আইয়া এদিনকে আপনার মুখ্যমন্ত্রীর দোয়া যে অনুদান আপনারা কেউ কেন যেইছিল আপনারা আমরা বাসাটা নিয়ে দিব। তো আজকে ঘটনা ঘটার তো 4 দিন না 5 দিন হয়েছে বোধ হয়, 6 দিন। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে সহযোগিতা আপনারা এটা আজকে আমরা সার্কুল অফিসার সঙ্গে নিয়ে আইছি আমরা আপনারা দিব। এটা যেটা তো হয়েছে এদিনকে আইয়া দুঃখ প্রকাশ করে গেছি আমরা। সুবিধা অভিযোগ জানানো আমরা তো আছি। বস্তুর ভিতরে আসলে করে মানা एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार 4 श्रमिकों की उन्नयन के लिए कई परियोजना वास्तवायन कर रहा है, तो इसी दौरान
कई क्षेत्र में चाय श्रमिकों को सरकारी सहयोगिता नहीं मिल रहा है। ऐसे ही कुछ हालात करीमगंज जिले की एवलाबाड़ी चाय बागान का है। इस क्षेत्र में चाय बागान के श्रमिकों के यातायात के लिए ना ही कोई सड़क है, ना ही कोई स्वास्थ्य परिसेवा, ना ही पेयजल परिसेवा, साथ ही ना ही कोई कोविड जांच केंद्र या फिर वैक्सीन प्रदान केंद्र। परेशानी के कगार में जी रहे चाय बागान के श्रमिकों ने पत्रकारों के समक्ष विभिन्न समस्याओं को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। राज्य व केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगाई। আমাদের অনেক বেশি আছে। সমস্যা হচ্ছে প্রথমে হলো আমাদের সরকারি পানীয় জল যেটা আমাদের মিনি পিএইচই দিয়েছে, এটা থেকে আমরা অনেক বঞ্চিত আছি। 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের কাটাকাল থেকে ওলাবাড়ি রাস্তাটা ও বেহাল হয়ে রয়েছে। আজ পর্যন্ত প্রায় 6-7 বছর থেকে কোনো মেরামতি হচ্ছে না। 3 নম্বর হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য দিক থেকে সরকার থেকে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে একটা মেডিকেল আসে এখানে মাসে 2বার 1বার, কিন্তু এটাতে আমরা উপকার হচ্ছি না। তাই আমি অনুরোধ করব আমাদের সরকারি একটা মিনি পিএইচই যদি আমাদের সরকারি একটা হাসপাতাল যদি আমাদের ওলাবাড়িতে তৈরি করে দেয় সরকারে, তাহলে আমরা অনেক উপকৃত হব। আর 4 নম্বর হচ্ছে আমাদের স্কুলে বাচ্চাদের যে পড়াশোনাগুলা এইগুলা যাতে সুন্দরভাবে হয়। আমাদের আজকে অনেক কষ্ট হচ্ছে, যারা আজকে হাই স্কুল দেখুন আপনারা, আমরা ঠিক আছে আমরা 8, 9, 10 পর্যন্ত আমরা সুন্দর মতন আমাদের লোকালে আছে পড়ে নিচ্ছি, কিন্তু হাই স্কুলে যখন আমাদের পড়তে হয় তাহলে এখান থেকে করিমগঞ্জ যেতে হচ্ছে, নতুবা আমাদের পঞ্চায়েত কর্ণমধু প্রায় 4 কিলোমিটার। আমাদের বিশেষ করে অসুবিধা হচ্ছে মহিলা গিলানের জন্য। আমাদের মেয়েরা যারা স্কুলে যাচ্ছে ওনারা বলেন 4 কিলোমিটার এই রাস্তার মধ্যে, রাস্তাগুলোও ঠিক নাই, কি করে হেঁটে যাবে ওরা। তাই আমরা গরিব মানুষ, আমাদের এখানে যদি একটা হাই স্কুল সরকারে যদি নির্মাণ করে দেয় তাহলে আমরা অনেক উপকার হব। এবং আমরা যারা চা বাগানের জনগোষ্ঠী আছি ওনাদের অনেক আমরা বিশ্বাস করছি যে আমাদের মহিলা এবং আমাদের বাচ্চা কাচ্চাকে ভবিষ্যতে ওনাদেরকে একটি সুন্দর সুস্থ গড়ে তুলতে পারবো। 6 নম্বর হচ্ছে আজকে পিএমজিওয়াই যেগুলো আজকে 6-7 বছর থেকে নরেন্দ্র মহাশয় হওয়ার পর থেকে আমরা खाली जियोटेक হচ্ছে। सोनाई विधानसभा केंद्र की बेतु गांधी बरजुराई स्वास्थ्य केंद्र की हालात लाचार होने पर इलाके के लोगों में नाराजगी का दौर देखने को मिल रहा है। सोनाई बरजुराई स्वास्थ्य केंद्र में ना ही पेयजल परिसेवा है, ना ही यातायात की सही मार्ग है और ना ही इस सेंटर के ऊपर कोई छत है। एक तरफ टूटे फूटे मकान के अंदर स्वास्थ्य परिसेवा चल रहा है। वैक्सीन, टीकाकरण तथा कोविड जांच केंद्र खोले जाने के बाद इस क्षेत्र में लोग जब पहुंचे तो हालात को देखकर उन्हें अचंभित होना पड़ा। परेशानी के कगार में जिले आवासीय क्षेत्र के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से जल्द कदम उठाए जाने के साथ साथ इस स्वास्थ्य केंद्र के संस्कार के मांग भी रखे हैं। মধ্যে এই প্রাইমারি সাব সেন্টারটা বেশ কিছুদিন ধরিয়া এখানে গ্রামের মানুষ উপকৃত হইতেছে। আমি অবশ্য এই সাব সেন্টারে বেশি আসি নাই, আজকে আসিয়া দেখলাম সাব সেন্টারের দুরবস্থা। রোগী তো নিত্য ডেইলিও আসে। সাব সেন্টারের মধ্যে ডাক্তারের বাবুর চেম্বারে জল পড়তেছে, নার্স যেখানে বসে এখানে ছাদ নাই, ডেলিভারি রুমের অবস্থাও বিকল, জল পড়ের। তাছাড়া এখানে জলের কানেকশন নাই। গ্যারেজে পাইপলাইন আছে, একবার জলের কানেকশন ছিল, গাড়ি যাওয়া আসার কারণে পাইপলাইনটা ফাটার পরে এখানে আর কানেকশন দেওয়া হয়েছে না, তাই জল নাই, জলেরও ব্যবস্থা নাই। তার বাদে রাস্তার খুব শোচনীয় অবস্থা। মাত্র 7 কি 8 মিটার জায়গা মাটি দিয়া রাস্তাটা করলে রাস্তাটাও ভালো হয়। এখানে রাস্তা নাই, চতুর্দিকে জঙ্গল বন, কোনো মেরামতির কোনো ব্যবস্থা নাই, বসার জায়গাও নাই। আমরা আগে ভুক্তভোগী ওই অঞ্চলের মানুষ সরকার বাহাদুরের কাছে আবেদন করিয়ার আমাদের এই উন্নত সাব সেন্টারের যাতে বা মেরামতের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়, এর জন্য আমরা অনুরোধ রইল। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार असम की जमीन पर अवैध तौर पर कब्जा किए गए क्षेत्र में खाली करवाने का नया कदम उठा रहा है, तो इसी दौरान सीमांतवर्ती क्षेत्र में भी कई क्षेत्र में जमीन हड़पे जा रहे हैं। लेकिन अगर घर के अंदर ही गैर जिम्मेदाराना तौर पे असम की जमीन पर दुष्कृतिकारियों द्वारा जमीन हड़पा जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसे ही मामले के चलते करीमगंज जिले के डीएफओ तथा वन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में लोहाईपुआ क्षेत्र के
लोंगाई फॉरेस्ट रेंज के अधीन सोलमना व बाजार घाट क्षेत्र में जेसीबी लगाकर उच्छेद अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन विभाग की ओर से कुल 28 घरों को तोड़कर जमीन खाली करवाया गया। करीमगंज के डीएफओ जहानुर अली के प्रयास से तथा इलाके के दूसरे कई वन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन कुल 28 घरों को तोड़कर वन विभाग की सरकारी जमीन खाली करवाया गया। इस कार्यक्रम में बाजार घाट के साथ साथ दूसरे कई वरिष्ठ वन विभाग के कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। इस दिन के इस कार्यक्रम में सेना के जवान, महिला पुलिस, जेसीबी वर्ड्स के साथ साथ डीएफओ कार्यकर्ता मौजूद रहकर एसीएफ सौमित्र दास, लोईपुआ रेंज की डिप्टी रेंजर एएस नाथ, लोंगाई फॉरेस्ट के बीट ऑफिसर नारायण नंदी, रेंज करता सुखदेव साहब व विशाल पुलिस वाहिनी के साथ साथ प्रोटेक्शन वाहिनी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में घरों को तोड़कर जमीन खाली करवाया गया। गैर जिम्मेदाराना तौर पर कुछ घुसपैठियों द्वारा वन विभाग की जमीन जबरन हड़प कर इस क्षेत्र में मकान बनाकर रहने के आरोप पिछले कई वर्षों से लग रहा था। আচ্ছা, আজি এই অভিযানটো আমাৰ পৰহিৰ পৰা চলিছে, আমাৰ 30 তাৰিখৰ পৰা। আৰু এই অভিযানটো আচলতে আমাৰ আগতে কৰিব লাগিছিল, আমি কোভিডৰ কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু এইটো এই যিখিনি ঘৰ প্ৰায় 2-2.5 মাহৰ ভিতৰত কৰিছিলে। আৰু তেতিয়া সেই সময়ত ইলেকশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছিলে, আপোনাৰ কোভিডৰ প্ৰব্লেম, তাৰপিছত আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা ধৰক পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা তেনেকুৱা আমি অলপ ছাপোৰ্টো মানে কি তেওঁলোকো ইলেকশ্যনত বিজি থকাৰ কাৰণে আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু ইলেকশ্যনৰ আমাৰ উপায়ুক্তৰ ফালৰ পৰাও তেনেকুৱা এটা আছিলে, সেইকাৰণে আমি ভাবিছিলোঁ যে আমি এটা নৰ্মেল টাইমত কৰিম। ঠিক তেনেকৈ আমি এই সময়ত আমি এই সুযোগ মানে নৰ্মেল টাইমত আমি ভাবি ল'লোঁ এতিয়া কৰিব পৰা যাব। গতিকে আমি পৰহিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। পৰহি আমি 6টামান ঘৰ আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি কৰিছিলোঁ আৰু আজি পুলিচ প্ৰশাসন, আমাৰ উপায়ুক্তৰ মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা হেল্প কৰিছে আমাক, আৰু আমাৰ AFPF ষ্টাফ গোটেই আহি পেলাই। এইটো আমাৰ হ'ল কৰিমগঞ্জ ডিভিজনৰ আণ্ডাৰৰ লোৱাৰপুৰা ৰেঞ্জ, লোৱাৰপুৰা আণ্ডাৰত এইটো লংগাই বিটৰ আণ্ডাৰত। আৰু এই যিখিনি ঘৰ समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
समाचारों के अगले चरण में। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सभी क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां ठप पड़ गई है, तो इसी दौरान आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के कार्यकर्ताओं द्वारा हिताधिकारियों से जबरन पैसे वसूली किए जाने के आरोप लग रहा है। ऐसे ही आरोप के चलते कई क्षेत्र में आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज के कार्यकर्ता जबरन महिलाओं से पैसा वसूली कर रहे हैं। ऐसे ही वारदात को लेकर बुधवार को दक्षिण धौलाई के जामालपुर क्षेत्र के नारायणपुर इलाके में तनाव का माहौल खड़ा हुआ। आरोहण फाइनेंस संस्था के कार्यकर्ता तथा विकास नाथ का ऊपर आरोप लगाया गया कि गैर जिम्मेदार तौर पर महिलाओं के ऊपर पैसे देने के लिए वे दबाव डाल रहे हैं, जबकि महिलाओं ने पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि व्यापार नहीं हो रहा है। আইয়ালে আমরা কইছেন কিস্তি দেও বই দেও যে আমরা যে কটা এন্ট্রি করতাম পয়সা দেও আমি কইছি পয়সা নাই স্যার, পয়সা নাই। আমরা তো কতদিন হয়েছে রোজি রোজগার করতে পারতাম না, বারোইতে পারতাম না কোনো ভাই। সব জায়গায় যারাও আছেন তারা বেমার কি তারা হবাই খাজে যাইতে পারতাম না, গরো বইয়া আছেন এখন খাইবার বাইবার উপায় নাই। কিতা করতাতে কইছেন আমি কিতা করতাম, আমি কিতা করতাম খাইলে একবেলা খাইলে আর একবেলা চিন্তা করা লাগে, জেলা লইছে ওলা চিন্তাও করতায় কইছেন। এর বাদে কইলা দিও খেনে ফিরি ভারতায় না, খেনে ফিরি ভারতায় না, কোন জিনিস বসবন কেউ খানি খাইতে গেলে তার বারোইতে লাগে, ব্যবস্থা করতেও লাগে, গরু ছাগলের মতন ব্যবহার করো খেনে কইছেন। এর বাদে কইলা যে আমি এটা কিচ্ছু মানি না, দেও নাইলে ওটি লাগি যাইব, তে ফিস লাগি যাইব, পরে লাগবো আরও বেশি। বাদে চিন্তা করবাই, মাথা চিন্তা করবাই, মা হইলে তো তোমরা রইব, আমার কিচ্ছু নাই, সবে যাইন যাইন দেও, দিয়া যাও সারা এখন দিতা না, সারা এখন নাই আমরা কাছে পয়সা। আমরা আমি লোনটা লইছি 2021 সালে মার্চ মাসে, তো লোয়ার পরে তো আমি তো এখন বর্তমান পর্যন্ত আমি দিয়া যাই ক্লিয়ার করিয়া। এই মাস ধরে আমার গ্যাপ হয়ে গেছে, গ্যাপ হয়েছে বলতে 4টা কিস্তি দিছি। 4টা কিস্তি আমার মার্চ থেকে লাগাইয়া এখন পর্যন্ত দিলাইছি। এই মাসও মানে আমার গ্যাপ হয়েছে কি তার লাগিয়া এখন লকডাউনের কারণে। লকডাউন যদি হইতো না তো আমার গ্যাপ হইল না। আর আপনি ক্লিয়ার করে দিতরা? ওই আমি ক্লিয়ার করেছি। আর তাহলে এই মাসটা আটকেছে? এই মাসও আটকেছি। স্যার আইসো না, ইয়া কইছেন কিস্তি দেওয়ার লাগে। আমরা কইলাম যে আজকে কিস্তি দিতে পারতাম না স্যার, পরে দিমু, লকডাউন ছুটো। কইছেন না, নতুন লোন লইছে, এখন না দিলে না হইতো না, মোর দা গলাত লাগলে মরি গেলে মরি দিতে হলে কিস্তি দিতে লাগবো। ইয়া কইতরা যে কিস্তি দিবা লাগে। আমি বললাম যে আমার হাজবেন্ডও বেমার, যে আমরা কিস্তি দিতে পারতাম না, যে আমরা কাছে পয়সা নাই, কাজ কাম নাই, কিছু নাই, খাইতে পারি না, কিরকম আমরা কিস্তি দিতাম। কইছে না কিস্তি দিতে লাগবো, নতুন কিস্তি লইছো যে 3জনে, তোমরা যে 3জনে 4জনে, এই 4জনে তোমরা কিস্তি দিতেও লাগবো, মরে যে তাইলে কিস্তি দিতে লাগবো। যে আমরা গরু ছাগলের লাগান বলে আমরা ব্যবহার করি। আর এরকম আইয়া মাথামাতি কতটা চাপ দিতে আমরা যে না কিস্তি দিলে না হইতো না, মরলেও আমরা কিস্তি দিতাম, আগে আমরা খান থেকে দিতাম কিস্তি। স্যারটা কইলাম যে আমরা কিস্তি দিতে পারতাম না, তাও মানুষ না, আমরা কিস্তি দিতেও লাগে কইসুন। পরে আমরা ডি লাগবো কিতা লাগবো কইয়া বুঝে দিয়া গেছিল, এখন আমরা খান থেকে দিতাম, আমরা দিতে পারি না, এখন কিরকম দিতাম। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आने वाले 5 जून को असम साइंस सोसाइटी अलकापुर शाखा के उद्योग से जिला भित्तिक छात्र छात्राओं के बीच क्विज प्रतियोगिता कार्यक्रम ऑनलाइन के जरिए आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को ऑनलाइन के जरिए सहयोग करने का अपील किया गया है। इस दिन के कार्यक्रम में क्विज, स्लोगन रचना प्रतियोगिता आयोजन किया गया है। प्राकृतिक समता बरकरार रखना तथा दूसरे कई पहलुओं को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में लोग ऑनलाइन के जरिए भाग ले सकते हैं। आने वाले दिनों में
पंचग्राम पेपर मिल व जागी रोड पेपर मिल को नीलामी किए जाने के सिद्धांत सरकार की ओर से लिया गया है। इस सदर में सरकारी लिक्विडेटर कुलदीप वर्मा ने कछाड़ पेपर मिल व नौगांव पेपर मिल के कार्यकर्ताओं को इस संदर्भ में सभी सामग्री नीलाम किए जाने की नोटिस जारी किए हैं। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पंचग्राम पेपर मिल बचाव कमेटी के कार्यकर्ता तथा कई और संस्थान कार्यकर्ताओं ने गहरा नाराजगी व्यक्त किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पंचग्राम पेपर मिल बचाव कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा विस्तारित तथ्य भी उजागर किया गया। বিগত 7 বছর থেকে আমরা লাগাতার আন্দোলন করে যাচ্ছি কাছাড় এবং নগাঁও কাগজ কলকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, 2 লক্ষ যুব সমাজের কর্মসংস্থান সুরক্ষিত করার জন্য। সরকার বারে বারে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও আজ পর্যন্ত তার কোনো সুরাহা হয় নাই। আদালতের লড়াই আমাদের দীর্ঘদিন থেকে চলছে এবং বিগত 26 এপ্রিল এনসিএলটিতে কুলদীপ বর্মা যে পিটিশন দিয়েছিলেন মিল দুইটাকে নিলাম করার, সেটাকে খারিজ করে এনসিএলটি অর্ডার দিয়েছিল যে এনসিএলটির অর্ডার মতে 2টা মিলকেই চালু করতে হবে। আজকে হঠাৎ করে দেখা গেল যে কুলদীপ বর্মা 2টা ইন্ডাস্ট্রি এবং তার সমস্ত সম্পত্তি নিলাম করার জন্য ই অকশন আবেদন চেয়েছে এবং তার দিন ধার্য করা হয়েছে 30 জুন 2021 সাল। ইতিমধ্যে অমিত শাহজি বিগত বিধানসভা ইলেকশনের পূর্বে 4 এপ্রিল হরবুগে ডিক্লেয়ার করেছিলেন যে ভারতকে আত্মনির্ভর বানানোর জন্য এবং আসামে কর্মসংস্থান আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য 2টা ইন্ডাস্ট্রিকে জীবিত করা হবে। আমরা সেই বিশ্বাসেই ছিলাম এবং নতুন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ডাক্তার হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি আমরা আশাবাদী যে উনি কিছু একটা করবেন, কারণ উনার পূর্ববর্তী মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়ালের পিরিয়ডে 85 জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, 4 জন আত্মহত্যা করেছেন অনাহারে অর্থাহারে বিনা চিকিৎসায়। আজ এই নিলামের আবেদন কাগজে বেরোনোর পর আমাদের মনে দুঃখ আর বেদনা আরো বেড়ে গেছে, কেননা আমরা বিশ্বস্ত ছিলাম, আশ্বস্ত ছিলাম যে হয়তো সর্বানন্দ সানোয়ালের যে কার্যকাল চলেছে তার কোনো পরিবর্তন হবে এবং ডাক্তার হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একটা সুরাহা করবেন। কেননা ইতিমধ্যেই নুমালীগড় রিফাইনারিতে 26% শেয়ার আসাম সরকার কিনেছে। কারবাई किया जाए कि ये दोनों इंडस्ट्री बच जाए और नहीं तो कोड़ियों का भाव में देश का संपत्ति बिक जाएगा, तो देश के लिए कोई अच्छा बात नहीं होगा। नहीं, हम लोग तो लास्ट 7 साल में से हम लोग आंदोलन करके आ रहे हैं और ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि पूरा भारतवर्ष में उसका आलोचना हुआ है, नेशनल टीवी में भी इसको दिखाया गया है। लेकिन सरकार क्या है, सरकार अगर सुनने का कोई इच्छा नहीं है तो कुछ भी करे उसका कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन हम तो मजबूर है, हमारा वर्कर मर रहे हैं, 87 वर्कर ऑलरेडी मर गए और बहुत मरने के कगार में है। बिना खाना नहीं है, दवा नहीं है, जिंदगी बिताने का कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा हालत कर दिए गए हैं। 53 मंथ से उनका सैलरी बंद किया गया है। भारतवर्ष में किसी जगह में ऐसा कोई इतिहास नहीं देख पाएंगे कि सैलरी बंद कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो जिसका मालिक है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सैलरी बंद करके रख के वर्कर को मार रहे हैं। तो एक बहुत दुखद बात है। हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान असम सरकार और भारत सरकार दोनों मिल के इसका एक समाधान निकले और जिंदगी बचे, कम से कम जो लीगल ड्यूज है वो क्लियर किया जाए और इंसान का जिंदगी सबसे बड़ा अमूल्य संपदा है, उसको बचाया जाए। लामडिंग भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा लामडिंग क्षेत्र में कोविड प्रभावित लोगों के बीच राशन सामग्री वितरण किया गया। कई क्षेत्रों में क्वारंटाइन किए गए लोगों के घर पहुंचकर उन्हें भी राशन सामग्री मुहैया करवाए गए।
रेल नगरी होजाई में चिकित्सक के ऊपर हमले की वारदात को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में भी जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नाराजगी व्यक्त किया है। पूरे राज्य में चिकित्सक के ऊपर मारपीट किए जाने के खिलाफ आंदोलन छिड़ गई है और इसी आंदोलन के तहत नाराजगी व्यक्त करते हुए शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है और ऐसे वारदात फिर से होने पर बृहत्तर आंदोलन गठन करने का चेतावनी भी दिया। আমি জুনিয়ৰ ডক্টৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা কালি যোনটো ইনচিডেণ্ট হ'ল বজাই ডক্টৰ সেউজ কুমাৰ সেনাপতিৰ লগত সেইটো তীব্ৰ নিন্দাৰে গৰিহণা জনাইছোঁ। তাৰ লগত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যোনটো একশ্যন ল'লে আৰু 24 মান মানুহক এৰেষ্ট কৰিলে আমি তাৰ ৱেলকাম জনাইছোঁ। বাট এট দ্য ছেইম টাইম উই অলছ' ৱান্ট that no such incident should happen in the future, and সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এটা ষ্ট্ৰিক্ট মেজাৰ্ছ লয়, তাৰ কাৰণে আমি গভৰ্ণমেণ্টক আহ্বান জনাই আছোঁ। এই লাজ লাগিছে একচুৱেলি এনেকুৱা এটা পেণ্ডেমিকৰ সময়ত, এটা অতিমাৰী সময়ত আমি এইদৰে ইয়াত গেডাৰিং কৰি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিঙো মেইনটেইন হোৱা নাই ইয়াত, আমি ক'ব লাগিব। আমাৰ ভাল লগা নাই মানে, কিন্তু আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। এয়া প্ৰথমবাৰ নহয়, আমি বাৰ বাৰ আহিছোঁ। আপোনালোকেও চাগে আগত আহিছে, আমাৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছে, আমি ইয়াত প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ, চিঞৰিছোঁ, ক'লা বেণ্ডেজ লগাইছোঁ, বহুত কৰিছোঁ কিবা কিবি, কিন্তু আজিও আকৌ আহিব লগা হ'ল। গম পাইছে, কালি এটা ইনচিডেণ্ট হৈছে হোজাইত, আপোনাৰ সেউজ সেনাপতি, তেওঁক বৰ্বৰভাৱে কালি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল। তেওঁৰ হাড় ভাগিছে, আজি চিটি স্কেন ৰিপৰ্ট আহিছে, তেওঁৰ মুখৰ হাড় ভাগিছে। এটেম্পটেড টু মাৰ্ডাৰ কেছ এইটো এটা। বাৰে বাৰে কিয় হৈ আছে, বাৰে বাৰে কিয় হৈ আছে? এই যোনখন আপোনাৰ ক'ভিড চলি আছে, তাততো আমিখিনি আপোনালোকক সহায় কৰি আছোঁ। আমাৰ দিন ৰাত একাকাৰ কৰি ঘৰৰ চব মানুহ এৰি আমি ইয়াত যি ধৰণে কষ্ট কৰোঁ, 8 ঘণ্টা যি ধৰণে ডিউটি কৰা হয়, পিপি কিট পিন্ধি পানী এক টোপাল নোখোৱাকৈ, যদি কৰি যায় তেতিয়া বুজি পাব, আৰু যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে মূৰ্খৰ নিচিনাকৈ আমাক অত্যাচাৰ নকৰিব। আহে আৰু শাস্তি নাপায় প্ৰমাণ, আমি তেতিয়া কিন্তু প্ৰটেষ্ট কৰিম। আৰু আমাক কৈছোঁ, মই কালিও জনাইছোঁ যে আমাক এক্সট্ৰিমত পুছ নকৰিব। কেনেবাকৈ যদি আমিও আমাক আক্ৰমণৰ এগেইনষ্ট আমিও যদি প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হওঁ, তেতিয়া কিন্তু ছিটুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰলত নাথাকিব। ভালভাৱে কৰিছোঁ, হাতযোৰ কৰি মিনতি জনাইছোঁ, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু যদি বুজিব নোৱাৰে, এবাৰ মেডিকেল কলেজত আহক, চাওক কেনেকৈ ডিউটি কৰোঁ। আৰু বেছি আবেদন কৰিবলৈ মন নাই, নিজে মানে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰিছোঁ। আমাৰ কি হৈছে, সকলো ডক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে, যোনটো আমাৰ একচুৱেলি চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ আমাৰ এটা আশা থাকে, আমি বিচাৰোঁ ন ভালকৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ, সেই আশাটোৱে নাইকিয়া হৈ গৈছে। ডক্টৰ বুলিয়ে লাজ লাগিছে, ডক্টৰ হ'লোঁ কিয় খং হৈছে নিজৰ ওপৰতে। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा उपदेष्टा प्रदीप दत्त राय ने कछार कागजकल व जागीरोड कागजकल को सरकारी तौर पे लिक्विडेटर के जरिए नीलामी किए जाने की नोटिस जारी किए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार लोगों को झांसा दे रही है। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर इस दिन उन्होंने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा किए। গতকাল কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা আসামের দুটো পেপার মিল, কাছাড় পেপার মিল এবং নগাঁও পেপার মিল বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং মাত্র 1139 কোটি টাকায় আগামী 15 জুনের মধ্যে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এখন পর্যন্ত পেপার মিলের 82 জন কর্মী মারা গেছেন এবং তাদের 1.5 বছরের বকেয়া বেতন দেওয়া হয়নি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के कालाइन क्षेत्र में कालाइन चिकित्सा कर्मी के ऊपर किया गया हमला। वारदात से जुड़े 4 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। करीमगंज जिले के करीमगंज अस्पताल में 30 घंटे से पानी न रहने पर परेशानी झेल रहे हैं मरीज सहित
सभी स्तर के कर्मचारी राताबाड़ी के विधायक विजय मालाकार ने सनबिल क्षेत्र में नाव हादसे में मारे गए उज्ज्वला दास व हासी दास के परिवार सदस्यों को दिया 8 लाख रुपए के आर्थिक अनुदान। सरकारी सहयोगिता प्रदान किए जाने पर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया पीड़ित प्रभावित सदस्यों ने। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चाय बागान के श्रमिकों के उन्नयन के लिए कई प्रकल्प लागू किए जाने के बाद भी करीमगंज जिले के अवलाबाड़ी चाय बागान के श्रमिकों को नहीं मिल रहा है कोई भी सुव्यवस्था। परेशानी व्यक्त किया श्रमिकों ने। टोनाई बेतुकांदी बड़जुराई स्वास्थ्य केंद्र के हाल बेहाल, ना ही है छत, ना ही पेयजल परिसेवा, ना ही सड़क। करीमगंज के डीएफओ जहानुर अली के प्रयास से लोहाईपुरा रेंज के अधीन छलमना व बाजारघाट क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर दखल किए गए वन विभाग की जमीन को किया गया खाली। इलाके में छाई तनाव की स्थिति। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।